1, 2, 3. Sige, nag-toss coin na, sir referee. Wala pa. Now, dapat hindi bang share yung bola, ha? Dapat, yung mag-umpok din, balik tayo. Oh, sige, oh. Yes, nag-timer na po, Ma'am Joanna. Okay lang, ma'am? Sige, go. Oh, good pa yan, good pa. Hindi pa nagtama sa puno. Balik nyo. Sige, umpok ang bola. Sige, ambak. 30 seconds left to vote. Oh, okay. Sige, balik. Ala, ayan. Oh! Yan. Ma'am Pasyon, wala ka kapag-uli sa bola, ma'am. Oh, 23 seconds. Sige.